Abusuafo mesan so mama kwa ababiom eba na awotwe mu nsem di medie so mi amba be di dwumadie ho chia me ene afie brago ofrem kokofo hima meje wo so se na awotwe ko apro esan batu ye na twedi amponyankopon de enkwache de a ne ye de nsem nenam nsem kese nsem atele last week se ne ye kan nsem bebre e wo fie hanum sei na ye nyina ye be keka ya adwen kakra last week ye kasafa anas boy anipa bonifo bi akokunu ani papi ne Ghana fo susu se ye papa Kennedy apon enim saa owe hu bi enam nanum sem bi a odikoto udwa awono ankasa ni TV so e wona tu na nsem be na ebebe chire nsem ayeba de eche ekuroi ni nyina nyantobo ase di ni nyina ebebrew nam 1 nsem so ana edi echenche wo ma Ghana mu emebra nam 1 enti wo he Ghana fo nyina afew be ka afew Shatawala afew obi bia meso nua ba meso meti ameso mafew na de na ye koso kra wo nam 1 akache ni nyina ye de bebrew ye de Nyankopon asese se yenya nim yanan ewo esirem empanimfo a omo Ghana mu ene president mu nyina ye kase ayuko mo ne yo ye yana program yaso na mu se papa sie du ntatua papa it dressing wa hwe dressing ya papa de ko ya na ye se wo hwa ahwe se fe nitina obi e kwaje so o dressing yi de ye hu bi da ye papa sie du ketia I salute you dressing de mgidi se nche bi betiti abontin obi aso be dress bi na ye nche ho kra no me kwaje mabrafo nkratwa aba twen mi sesi a no mempini hey don't shout nana like that abed ye na ekosu ofia bo man ye me ma me wuye ma ware nyina omo mbetwa video ma ye basa say na say me boy nyuma me pe obi obetwa video ma me papa say yes sa nipa kro ya metwa video no ade monte enge Benfons production kana na omso ne hwan ewiembre de eya ade bia de camera ye bia omo na ewo so me kire sen eye wedding funeral outdooring party birthday ade bia advert mpa de wo pe bia enge Benfons production ebetimi aboa se wonwum to edi ene wato edi kura fa kwadan betwa nice music video edi amount no masa aboa e promotion no mama 50% discount so for person obe TV so enge Ben ebe boa man cheso boa man for mo twesini sini de na ne enkakura se wo twesini da se wo ntwesini da enge Ben ebe boa ama wo daye so abe na yefa ne be hu wo mo ba bia wo bia so wo abrochi so wo hemfa eno asa de obe frɛ 0247 162901 Angel Benfons production nyame betre abusuafo madam asam agebra twen amakwaje maboafo enkrato aba media asida PSC bema Angel Benfons production omudwumadi ne se wo po obi amanatwa eye amount wedding amount senyum to amount outdoor music ene nioma bia efa camera hu bia wo de kodan Angel Benfons production omakasa de omniema ba be bia kama edi amount obetimi afre Angel Benfons production ewa homatrofo iso 0247162901 Mike Funua decoration se obi bia to na opo mesiesie umuna maun wo de kwadan Mike Funua decoration oba be bibia kama edi amount obetimi afre Mike Funua decoration ewa homatrofo iso 0245465263 ena so nsa company for me no mba be di dwumadi kodwonkoso a oye radio presenter no sanso ye businessman ene director Bentel a o twesini director me mo akwaba ya me ni aba director na point say nyame adom eguso ade achen a yetimi akwa asori abe de na Nyankopon adom ara Nyankopon ase no bibia ho ebusuafo bibia ho ye bibia ho ye nanu nanka nyame be yakobo ne bati ense Nyankopon nti bibia ye okay nyame wo di bibia ba ye kama kodwonkoso mo akwaba ya ready na ene me kwose oh oba de adom da so tiaze aketre ma da bodue mu de papa na ya wi Nyankopon ase me so fu go se uluma ya wi nyame o de nyame ase de Nyankopon ase bibia hye ye ene so ye da ponda kese ba be kasa ba be di nkomo se mun se na otwekwa aprosan ba tue se dia nye de nsema kese na nam last week dia mama mo hyehye me pa na mo na dia meshyɛ mo time ni ntimo 30 minutes pe tia mo anioma enye fast man 30 minutes square the doors say we are so unim dia wo kan
on ha wani nkasa bebre o kan de o se o kan ana won so tie asem bia senso na wuchire me o se nipa bi nso tie ase madam se kasa do ntopon madam aso director me sha se free so last week na yin na yo hansema na ebobo hu na chira adwe na edi nkomo mo comments bebre na menya adaje me kan ni nyina efa anas boya wawi nipa boni phobia kokuni ayaya a nipa bebre so ye papa kan ni Japan enim sa wo emu bi director say na wati afam from no wati nsem bi afam wana mi aba medase edika ma mfa nchiaso nkoma bahwefo a omohwe dwumadi chi obibi a say na de nso mo hwe dwumadi a yenu aba ahye ne kama o se ye frɛ no na wotwi mu nsem no dwumadi bi se ne ye pɛ ɛwɔ oman mu cause dwumadi we ne ebeboa ama we ache na adwene we ache na adwene bi amekaza adwenkyere we ate se hwene obi ane ne de nti ahwefo a mo hwe me edika video bibi ase se mo agebe na mo hwe yenu aba program ate se yenu aba obisa asem na asem so de ubisa answer ene de ma na ne betena ha kasafa yebra amadia ntobonofo bi akobontu ya na yebra no wu ye pe ena Ghana for de omadwene ekọ ye papa kan Japan ninsem bi a ojan na tu kan ye enam se na ne obi ha ne nti wi ase bi ameka se mpenifo kwase aboa na hawa ye nse ne bon ena ne pe bi aso ade hawa ena oka ti papa ne kasaye eshu yebra amadi mfonyine nti yebra no wi na du na adwene kubu se ase papa ne kan na no mumu na enam so ama eshu se yaba na asidan kanya mse asem ne ba papa ne begina TV so ebubo mu eka se yebra med nu ye no wonya another boy a ono se Anas inside that just one Anas konimu a ono so e de abase wonya text messages via nkofo air threatening so they will put bullet in his head nature say you be put two bullet e in head say the year Ahmed na e say back in Japan mi ho so enti mina dia me pense ke president Kenya Japan obetumi e provide sa message and some information ke say e dey ama Ghana president say CID na nko no yi no afrim because me kan wo videos and say odwumadi say ni baba ni betumi afa sa asem pa Kenya Japan kan yi e dey wa ko di bone dey ahye papa wa bra papa no enim ho hwe e na me sa kan bi say papa Kenya Japan oye na enim no en nam no kase kosi prata kra na kosi prata ojo pa Kenya Japan wa ba kan pen say ebe ke Japan onye medra onye wudi no betun ede akodi sa abone no e say wo come ade chen a papa ni wo no wu ye no ekwa sabesi Anas kroya ne boys na mu na confuse kase bi na esi cause boy ba akona ono no ekasa wo adakabre papa adakabre program no kan say Anas ede ne ko Dubai e ma ne ko brain to buy na resign ye na unu say investigation so ono obi edwuna say resign a ebe ne be kuta mu secret am information so jaya ya be threaten enti sabo ensem na all kano se Ghana police etumi afre no na nkoma nhwem bi esefata nka ya be kan Japan ebe hu se san de eni obi betena bom kan ya no na nka ehunu emu kasa hunu na okan ko we o kasa nyanyina so ansan na waka o ja se mi mbo ekutia mo bi me nipa bi ehun se asamba nye dede kakanere o jase ndi director mbacho mambe mu kakra ndi si an di etinya evidence e kire say ye papa Kennedy Japan ni huson ye evidence e bia se Kennedy Japan ni ntum se bo mo tun for dem ma se bia ro betra kan de bia sa bia no wa sole ko ye evidence bia kire say le papa Kennedy Japan enim asen evidence be si ade opa je senka kran kran ye papa Kennedy Japan ne ho asem na ya abrase se dia na wo mu no se ye mfa ne se wo fie na obi ewu a anasa we be 40 fie obi ewu pese o maame na ekunu na dako maame kokko se o se ewu na ekoso kwa anya me ne nipa wo na edi se dwun ma ndo for so ase se nipa kono ho be de ebe pantoma na onu mu ne ho ade asan de pe ke Japan na ya bompa se sa information kuta na evata no provide ma security kojon koso what be bia fa Ahmed we ho ba ohima da se se obisa me se mechi o chief onu ahwefo nyina
eja ya sa ba bi hia ye beto ato ansem eya nipa bi ni ebi mu nya adwen enso no de ya ebetena aka bia ewom ye wonyina so ade bia nso ne na akwanso na ade ba akwa minu aba eya na eya me ya o ma brabo mu se odasani nim no kura ne se enokure nie enso ye disika kakra bi koa no ya na ehiafo no atam se bi ya no mu ye mobo ehiafo na ya no mu ye mobo ya ko disika na because asem no kura da ho no ne ye disika kakra bi ewura se na obi aka je hu ya kra no ka mini aba allegation no ye pa so asem no kasama me ko disika o kasama me ko disika ni papa kasa ye mu no o ka tenso o mo akutia me mo obi adi wo udwumadie so se ope udwumadie ni ya me kasa mo obi amem because obi aboa no ho no oba o ma me atufo a yenso ye ma me atuyefo o kra ne akura entemu asem no eti ma me kasa se sia no ye Ghana fo nyina e kan se ye papa Kennedy Japan asem obekan ye ene ancha iwu nso baaye nti obi a twa ni ahwe no ana ohema wonim the secret eye ewem kra ne se abrantie no ewu ye no mu no na papa no etu kwan what you say papa no etu kwan se wa surrender bibia wie wa ye de obeye wie nti wo etu kwan na nye nyankopo ana ma Ghana mpanifo so eni ba ho ntem ye twe papa isan ya be se nka ewu no kra de nke be ina fi eso no na pa ma kasa papa na otiga na hanu otu kwan kasa enti asem na da ho na ye kan de wahema de Ghana fo nyina egusu a kan se yenya asem no ma Ghana mpanifo apolisifo na omo hwehwem na omo emfa papa no so emfa mra kwan bi so e woni nsem a okan ye ho yo medase wo ho kwadwonko so senim dika ka mezembo bi atofa mame mina ba we asema onse ode awon a wontumi amaye concrete asem na kasa wo ho information enena mfome ma ya tete ya hema ye be se share program so Ghana so ya be mu ba bi azon ko se ya ba we package import taste anti odwane a papa no ye na enim se America na ne ene wo taste onyo papa no taste onyo fo se o pa boy we Canada na o tu kwan enye amedi wo na papa no tu ni kwan eya no na ye e kasa na me de bia me kasa me Ghana fo kasa to de bia de bia me kan sen woni e be sa so ama na haye ne ze si ano anas bo na nsam na o ka no ye de yeden ye hwema na se ye fa na tra anas bo nsam a o kan obaka tra hwan anas bo de nya de ka dupo ya de ka dupo na ati obaka tra hwan o ka tra ni tenye wo rodi obi so ana wo frɛ na obusa ni nsam bi ana ono kra bo na je na o ya de na wo sa ma na nsam obi na e ba te se se ke Japan so o ko jina obi television so kan sa asem no Kennedy Japan e show picture ana so ya kenu ma asem o show picture na se o jira ko se kuna ro te na mo ha no e ti no sa no ya kai se odi no kwa asembe na kan fa mu asema me sesi a me kan se said ebi ma betra afidie so kasa se abrantie bi information aba ne oye Ghana fonte Ghana ni bi ante sasa no na o pa de se nti o pa de se emrai ni papa Kennedy Japan eni ne sane Ghana police na na fonte na kwa so na ndo bullet ntu ni tiri no so wu na sa fa wo sana mo kana na o pa fe ke no kwa no kwa le to yuma bia na no o fro we tie na no ka bo ya bibia no ye djuma ade nsemi wona ba o se mo sumu tie ni pa na asem no na mo hwemu ade bia na ma plan da ka mo tu ase no de na sa o ma me no ya what do you say do any pan for odi di abro sa ni ba kwa ni ke bo do na
Anas no me Anas no me na ko kasa Anas ni wo no no edi pa mo na sa no nti ni no ma Anas boy etunya ba be kan Anas boy me ka we dey nti wa we ya no adi ma mun ja sa ya no kwa munja ya so edi pa life na di agro sa no edi pa kwa edi pa lo be je to asije so I show the picture No, Mimpini. Hey, don't shout Nana like that. Ada die na ekosu Bo man ye. Me mami wuye, ma ware nyina. Omo mbecha video ma e basa say. Na say me boy nyuma me pe obi obecha video ma me papa say yes sa nipa kroya mecha video no. Ada Monty and Benfons production kana. Na omo so ne hwan. Ewie mredi eye adie bia de camera ye bia omo na ewo so. Me kira sen eye wedding, funeral, outdooring, party, birthday adie bia adverting kwa. De wo pe bia and Benfons production ebetimi aboa. Se wonwum to edi ene wato edi kura fa kwadan omo. Ombecha nice music video edi amount. No masa aboa e promotion. No mama 50% discount. So for a person obe TV so and Ben ebe boa. Man, just a boy man from a mutation. Sini dia na ne enkakura se wo twasini da se wo ntwasini da and Ben ebe boa ama wo die so abe. Na yefa na ebe hu wo mo. Ba bia wo bia so wo abrochi so wo hemfa. Eno asa de obefre 0247 162901. Angel Benford or Jashin. Nyame betre. Madam Ansam Adebre atwen amakwaje mapoafo enkrato ede aba. Ye de asida PSA ebema Angel Ben from production. Omudwumadi e omudie ene ayie. Se wutwa wedding, outdoor music, advert, video. Ene nyoma bia efa camera hu bia. Ofre Angel Ben from production omba ba ye kama ede amount. Obetimi afro omo ewa ahomatrofo yi so 0247 162901. Mike Funua decoration se will be ato form ofre Mike Funua decoration over besiesie ho aba be bibia kama e de amount obetimi afre Mike Funua decoration ewa homatrofo yi so 0245 46 52 63. Director Amen. Musa na mwa shepa Nti asem no obi nti wa asem asa na beba. Asem no kre da wa kan ye twini wo ho ya na animu da wa yenkobo nche bonimu sima de kan ka cho se hade ba ene so nkomo bebre o ha ne so ye ba bedi ye be kan bo twini nanim yo director edi na ye ti o my Ghana mu se Ghana ye hu kidnapping isi a chemo from yen se bi wotama yesi akwa bi abadan ho obi cheche amanfo ma also odwen ho se ana sembe na wate afa ho so betimi aka kire etiefo ahwefo mo hwe ne yo me aba me da ase em say takrade mu na enye tema na nse ne te se emma nkra ma me nse bi ayira ewo ye man mu na sansem we no Ghana hade me tena ya manifi kakra no yentanti sansem we bidie se Ghana ha ya kidnap obi say nemom Nigeria na ya na tate sansem no any other African countries no na menim se suatra na bia ebe o man Ghana dia na sai issue ne mpempinya na taisi okura na se bia ya yetatu oye oho na tate sansem ne pa na nyoma miensa ena medium nim se etade kidnapping eba enema mensa no ebi ense bia na obi ni obi ewa asem na bia nipa ko no ho ahinte na ma menkoche ne babi anaso obi akobo pa se sante ne nkonkoche ne mabi ne emfa ntwe nipa ko no aso ebi so na bia na eyefo ebia sikape enema ntia aba ebia na sika eja yake kidnap etum twe sika bi tu o se fa sika se fa bra utum de ba ebeja nipa ko no e de ama enso tum de kidnapping eba ene de tosu mensa enso political reason etum kidnap obi tibe obetumi gain power e political power but the course Ghana yi no misusun se ebetumi aye saa emantie ye eja ene sike na saa ne mo ina so ekoba ebegina etutu asem ho ene suatra yedam ga suatra ne se
ọman we mu foreigners bi aba begum na foreigners ni bae no omo the foreign culture baye man because ye tena ye man first Ghana hanomo ansana obi kura enye sikani no na either say sikanu bi ofie na obae no obeto aso ananse bia waye adwuma bi enye sika ananse bia wasonsompa bi amanna na bia na ebusuanfo bi efie gold bi aso na sen ananse bia na bia na ewunjade bi ene we ni na ma nipa enya no ho benne no boys no omumpa adwuma sanum basa wi num tramo to muko shia ghetto sana mi am de ho be example mi makosa tibie no mu bida nti me kan minim dia meka me na mo sa tibie no mu no se yakoshia sana ho ne ebo epobone epopan efe na epobone because mi minim nuamo nti na meka sa no yakoshia no mu a se we na de idea beba idea dis ka beba nko idea obi aba na adwen se obesombi nti idea ne ye fa adwen ho no mu na ya pa mu a o me implement me de ntana mo sa na me de say me de adwen no eba ba na me de me nkobi me tum de se adwuma na beto so yanko ya de o yakoya ebenye sika bonsa manfo akwakoya aba nko ebenye sika ba ni na ya de ya che eni nti se kidnapping aba Ghana ahanom na me sro ama ye man Ghana esan say sa de we share kran na ontumi anso ano a na eba ba dane Boko Haram issue yibi because oman no emeburu no share say omodo mu hu wura boni mama no kodu say etumi kidnap nipa de a ene na je say oman no yegina ye no ehu enu nti ebe say hanom na ye mpanimfo ye security agent ne wona waka ye man mpanimfo mo de ye resource be no waka wura because se Ghana de bi ameka say wo sika se den na sa asundwe eni oman no mu a usika no e waste o na wo say wo japade de se den oman na se security no enya wo japade no wo pekura na wusu una ma na wusu enu nti se kidnapping ba de message mpanimfo no ombehwe ni na ehu director undu se kidnapping sensem ya chiwe ya yewe bebre ya na gina mabunu so youth for no omo na ye saade se na America mabunu no na asa na mabunu so be ya ade no na ebia na panyini boni bi so na de hya ase ye na enum se ya klintawa no ema wo kasa yimu ya na ye kan simbi se mabunu na until sa kidnapping sensem nya be kofomu no eje so man na djuma bem eje so man no adwuma bem because yemrantie na ho man no mu no ebi nya adwuma anye enti no obetena se na onye adwuma anye no na kombede no obeye den obi di sa adwen nya ba ya uwie kura ma me Ghana a police for ni bi ablantie mama ya be fa no fi se first one in kasa imu kura no say get to adwuma ne or no na de adwen ba because mama menti asimu no watete nkwala agu o mo na yes ade no we have yeah can say we twem watete nkwala agu sa kidnapping sensem yi no mo na ye tumi bia eya nkofo bi pe o mo pesa tumi no no mo dia fa ye mlantie nso abo mo pa mo mu sika twitwiridie no mo so de enam oman num echiche nkwala no ansana kidnapping sensem yi be kofo mo no eje se adwuma no ba oman mu enti so we nyina so betimi abrase kra na ye hu sa ne me e wo se Ghana mpanifo esole no mo ma adwuma ba oman mu na mlante wa ne mabunu no so no etimi de ye hu wuram na ye nya adwuma na because se obi adwuma mi kwala bebiri wo ono no mi hu da ono bi kra ma adwuma eje se ye no off enti sa obe da kwakodi sa situation bi se ye ti se obi abo ne paso nkokum obi onya sa bodu no kra adwuma ba oman no ma enso we nyina eto betwa yes mi ni aba mpenifo se se ekom de wa na lo nje se fo nsamienu fedidi se adwuma eni oman mu a eno nche se mabunu enko sa tibia o se ko kidnap obi mu o ti fie ni je dabi o ti fie ni de adwuma nya adwuma na obi application so ba mo application se guo le pasase dan for mo to tell on ti no ni di no onye na pressure ya mo adwuma ni onya den
na adwuma na ma no adwuma ba no nti me bi so ye nua no mo na omo na kromo omo so nso ton omo so meat pa omo ton farm ye ya ko ton so meat pa wa na adwuma ye ina ye to se ya na ko akwa na be to ya to se adwuma no adwuma wa ko be take adwuma no ya mo sa aban ko na adwuma na mane me kene pracho se efi kwa me nkoma pes be sinde adwuma nipa nya adwuma wie ye da eso stay na no nipa so ewia se be bie no ma nipa nya adwuma ye wie eso stay nipa for so so to say obi mo adwuma on sa pa adwuma ye efo na dawe ufa no ko akra kwa ina dawo kakaka inti me ba kakaka sa ni muko ya mo nya bi bindi baburu bi otifia kwa ya ne dia so mi ni so to na mo obi na ye na ti ase abende mo be adwuma nya yo abende mo ba na ti ko wa ya wo ni wo ha ni ehu papa ya wono to ba bi sa akwa no nyame ayi na doma no ko bi bi ya eti so ye sa to do your hand asase o so ko fa bu ai ade nti na ye mai ye no ko ne di na ye hu e di situation eduma ni samu eduma ni samu e mo no to o mo no to e ke da ko fa ya tira ha no be kan di ko bi aro ko wo di o se eduma ni o mai nu o na ya sa bu ko ni pa class asine da o bi dia wouldn't say South Day Obidia. Can no credit say you may know Ghana so inside Ghana Mebuno. Oh, inside Mebuno say abandon my mebuno and Mebuno tem to a go kidnap go for mana. No, wouldn't the kidnapping the bar. Say, Mammy cry, you kidnap on the bar, but kidnap on the bar. Is that the land in Sunumu? Why, you come on the bar to me? Kidnap me, I just I say, could you pass it? And maybe you're doing your kidnapping. Right, and but must be some cacao. Besides, now to say, I kidnap your money for us and won't get a who did that. I'm not going to make a decision. I mean, around my time. What I papa, or I go to know. Kidnapping a yakano. I can't say because and maybe say our canon. And maybe no. Ehu say ye presicantem enye dwele ni yes ehu na presicantem ye be wi say that na no no na no no hwe omani fifiri eye adwuma na bi ma me kasa na ma no tie say no me pasa bi atowo Kumase brono bi so mi modin mi ko hu ye ma mi ko si pani bi so a wona me fan say ye kan mo say twafo hino mo na twitwa ansase na na ye cause as so no na emlantie bi wo so ye adwuma omo ye enhwehwe ni na eja asase ni fi omo sam to ma me na me say na de cause e de na maburu so omo so ye adwuma omo so be di de na say ye de se ye tiare aka de ye di awuo na ye se wo bibi won ni chi ma ho so e ti adwuma no papa ma na adwuma o ma obi kokko obi se nti asese ipoku ye ize ma papa nti asese efisi ogbade e papa ma nkasa efisi ogbade bo ni wiase a ye bekina mu bi Nyankopon emphasize kan so embre nipa obi asam na ni Nyankopon say onipa da se ni ensa enya adwuma no eni kwan se didie Abraham yeso Nyankopon adam for pan Nyankopon na ka sa Abraham adam for ono kra no o mane ye adwuma ensa na oye no de for ena mebu na aba na mpese ye behwe ni mfefre ni dedidi mebu ni pese ni nua bi atoka ni nua bi anya no nto so pese e kyen ne ya no oye yi ena na de sa na ba skeni beskantem ne mo nke bebu nya abote ehwe papa no kwa mo fa so bo ba ko ne wakoji asase kana wa dofu na ne manyina wa twetwe bi ama nkora ne nyina ye nyina betu bi na nkora ne ye noboa we koja we fu mu enne ye kire we koja we fu ne ye adwuma afere so na no ba ne ba na o mato no monya bi no mu bi ato mu kotokom enno na papa fo ndi ye ya de sisi adwuma dan ze keje ti adan asafo adan e de sa nyumo ya yo yanko ye tam du ye de ya pese ya da so ya na ye eni say ye ni ba emante ni ba ma je so nkoko omo ko tere bi akobo hemu ya na ko kidnap obi mame da du say ye na no pass na ki say ni pa kumi wa na sana na ho director party say youth mabu yamre mo je yamre mo je ni nya adwuma na wo yi en ko so party say
adwuma ni o adwuma ni won je wo kobiri ni mo jare ni sesai odi adwuma na wo kobiri ni mo jare adwuma na wo pa ma me do unya adwuma anti na se ni na no ni pe wu ana ni pe wu ana anti sesa na wi ni wo ba se anti say ata kwa sasa kwa obi wu na e mu pa me ka se so pa e se papa bi akose no wa konfo je say Ghana je nipa bo twi ko hwe ye nipa wu no ya kidnap o baba kan se no acheche egusan re ejuma ni o e se me ka se ya kidnap o bi ba no mo ni ti no ya kidnap ejuma ni o se na so ba kwa o se ejuma bo ma enu ansa e de she me kwa kwaje madwede mabo fon kra to ba ye ba de wu bia ye be kam No, Mimpini. Hey, don't shout Nana like that. Ada die na ekosu ofia. Bo ma ne Me ma me wuye, ma ware nyina. Omo mbetwa video ma e basa say. Na say me boy nyuma me pe obi obetwa video ma me papa say yes sa nipa kroya metwa video no. Ada Monty and Benfons production kana. na omo so ne hwan Ewie mbre die eya adie bia de camera ye bia omo na ewo so. Me kire sen eye wedding, funeral, outdooring, party, birthday, adie bia advert mpa. De wo pe bia and Benfons production ebetimi aboa. Se wonwum to edi ene wato edi kura fa kwadan omo. Ombetwa nice music video edi amam. No masa aboa e promotion. No mama 50% discount. So for person obe TV so and Ben ebe boa. Man, just a boy man from a chasing. Sini dia na ne enkakura se wo twasini da se wo ntwasini da and Ben ebe boa ama wo die so abe. na yefa ne be hu wo mo Baby a wo bia so wo abrochi so wo himfa. Eno asa de obefre 0247 162901. Angel Ben friend for Jashin. Nyame betre. Madam Alsam Adebre atwen amakwaje mabofo enkrato ede aba ye de asida PSC eba Angel Ben Film Production omudumedi omudie ene wedding se wo ye wedding o friend Ben amba ba ya ama se wo twa music meka enwumunwum Angel Ben Film Production do mo niam ba ba ye bibia kama ede ama outdoor movie advert video ene niam bia camera so fa ho de what the kwada Angel Ben Film Production on betting te ede amount obetimi afre Angel Ben Film Production e wa hotrofo iso 0247162901 Mike Funua decoration so will be out of form what the kwada e omo a Mike Babe decoration bibia ede amount kama obetimi afre omo e wa hotrofo iso 0245465263 Director mama Yenkoma ye die ne nsama yekoso my Ghana mu asa atweme adwen asibibi so senti Ghana panti o ye kasa security e wa mbambo my Ghana mu e se ene obeti esi akum wei de ba na nse kra de esi akokum abaya bi ya hwe na busuafo kra ye hu o sai na usi wo hwa security o my Ghana mu a nya ba em de pan se de gusu kan security nsem wo hwe America yina yibinya nke be so mu no oman no afemu na so na so mu ye mu budget a sika ekọ security mu e budget no esun sika ekọ bebia because oman bia no bambo e ade hia pa obisa fashion American say wo sika seden na say oman asundwe ni mu a uti mu a osika na e waste enu ntimi mesre say e omu say security agency no me che ye police for ye soldier for ene wona waka no omo yo omo afemu de aban no eboa de nanso se obakofo nsani enso yankopon ni obakofo nsani yankopon ni kata enti nka wona wo bie me che sika fo omo man mu so ka won so won fo sika enhyem na nka ye nhye bambo ni mo kena esan se ye man ye timi obi betumi akokun obi senye se bia as any trace eden esan the security system no enye oko aman bi so a yo CCTV cameras bo meme bebre yo bebi wonu ma adesan ehyen ho ehyen wona mo kra na unsu be ye Ghana ha ye we bebi wo kra na adesan na hono ma na usu na no me ka say na abobes 8 me ko fa alaba ho ba bi me an me du on bebi kasa chem say me nsan me san ye obi ka dem san kam tu ko ya tam ko to mu say e mabunu me ko na me du o me mu hye ni papa omo be 1000 mabunu no musem kwanza zambi say say omo banum cocaine say oman no
saa mabunu we ya meka we mu nyina no hwe mabunu tumi ase the stand say e de wako ko kemu na se ne pe ya ka so mameku a o be kun cause unu saa de na ohun nipa te say aboa enti saa we nyina no say secret tumi check saa nkra nyina na afeso de san ehia pa beboa no ye mabunu a omu pesika ntameche ye saka wafoi omu nyina ka obi na ye kunkun nipa ko saka wa no be de obi na omu demande moja ebisu ye wana ode onwa wura sikaduro mu enye won se nda obete na confobijan TV so obram hono me sikaduro ama sikaduro no se okọ fo ye mi se moja obi na afere pim ko nipa moja nipa nso ode no be hye mu ye no wodu bebi ye se kofa ade obra na baji sei nipa no ho che no obatam ze wo kofa nipa no moja ba baje enti side no se ye mambofo no ne ye mampinfo no omote TV so no mo hye akonfo na edusifo mti TV so a na bamnya doma bamnya se ka wana na ba kwada so oringi bia o de hye wonsa na e chamu obi sa no mani na ya ade a ede nipa no eko ewuo mu na de say hie pa tumi aprapre obi ono ma tumi openti obeko ba bi okwaya se kokunipa bra enti enye won se ne mabunu ewu na me de ba se be we me stress yeso e ma tituru e ma no mta ekun omopa apart from there ya born pass ngo kun obi no so be kun obi da kwa nyankoma na eta ye ma enti me stress ye ma nso mo ni nda ho enye hyensen nyina na yesika e ma no mo ni brace car tituru car oba ho so bi da ka hu pe ofe na odiso sa ma ntem no da car mu hu se sunjuma de mpemo sunjuma de ekososo ofra wo na odokota na car mu a obi eska ma ho no don't forget say ube discuss ubede director hom so ho mame kojonko so ohema osha security ekose wo my Ghana ye wo nye kunkun se ewu ne kunkun die anse asembia no kure na eka den ablanti em se ne kan me ne share program suminu afi no aka sema bia metimi akabi atani men suma ze kabita me ka enye se bia de ho kan na me ka ta wachi wo kan wase me kire se de osi bi ko ne sem na ye fi se oh bambo ne de ye o se bambo no ba o manum because se enipa kunkum no ne ana ni nyina nso no gina empanifuo bi omo petumi ebi mo pe ministers ebi no mo pe MPs ebi no mo pe chese tumi to minimum asofo bi me ametimi de mensesi me bo se minimum sofo bi a bucket ka metimi appoint no ngo so betimi de mensesi oh adie asofo bi mo gitumi bi eye nyankoma de nyamedwuma bi ye hu bebe nkojo mutumi ni fie ye no so onya be gina property no so kan gu o wa na ohu de we o ko so sika so botom nyina be se ye pi sika so botom nyina be obi minimum so bi a wo free asore na ko sa sandi mobile money ma so fo no ai san yo ma bi cheze ni nyina se tumi no mo ko gigi be ye sa wo mo nsole no eno no na enam so ama enipa kum no eye mo ndi ko so se tumi ebi mo pe e wo ma mu no eni sika bi a ebi mu hia no eno na ama sa enipa kunkum timamufu no ewu enduzo se Ghana form penifo yenye dai eti se script na ye hia no sisia ano ye yan fa script no nkwa nkoshe konfo a okokunwi obi ade so nkwa ho e wo se ye monitor asofo ne penifo bi mo nso nti asofo ya uzu se omukum ni pe ya omde pe omu uzu se omu so kwa omu so pe bibia mo omu a omu de bebo omu nti na sa nyime so se ye ka se ye pe omu ni ye na se penifo tuom ho esi ho si ye hwehwe mama omu na koye na ho ye pani na ba me ho na se me so ma ye bi na ba na me bosi kama na ho ji a ompa omu ni ye eti sa uye pani bi na se wo omu ni ye epemu citizen for open ya ye ba office ya ye uko pani bi ho no ma emfasi kan ko ho kanokro no tire nipa no ade na wa ye no ma nu se enye emfasi ka ana ndina tembi a metraza me kai aya na ehia fo no sebe omo bo
say we are cost you no anya de say Ghana sikani be ana say penny be no what say ya kidnap ne ba ya ku ne ba ni nyina ya hia for ya ma me mo hia for ya na emma na no ya say chichi om kunkunkunkum ene de fa so na de beba eti say penny na pa man ni na wo ye pa man asetina papa na wo kwa sika mo man na say ya it's over to you Ndi ko so usen ka sika je nka yenya ya ba ma so corruption your bribe die no ni ade no e wo si ejai na me ko akra na me duru me mobile ani din me duru na police for gino me last say me ekura me kra na me nim say wu because me no tell always no ya na me o makola de me tu kwan enti ne say bia we nya time ana say me ko be impromptu sana na me amanante eti me no relance si no mo no ewu chese owo so o kama me hu say ewu no yes ma committee no odi sika ana ba no say be hu mpanifo na ye ma nko ana no mi twa sika isa de me so me kwa ya me pani ntamti me so mi twa sika no nti wo so hu eti na me tete no so that say dia oje and they all man nyina no afomra wo na wo so poor man ye na wa wo say me no wo ko tu abab man say me na me ye wo say ma I don't know ka say betueska ka say won tueska na ka man ni wundi na ka chenyansa na na so me ko program nti sa omana ya de chere say de edu no say give and take and no aka ho bi ema nipa be ko so edibon because nipa o dibon na ye che no ye ko tuesika to nti so nipa enka say scan mint ya nti yamfa emani no na ma on because ameno police ni e ka say ambulance si na wu no ana wo che ni ha minim say yes ma formula ana wo so sika ba 70 me so de me ko ni hia me so nti no me to be tuesika no yo na ese ni nyina akọ sika bravo tie yen hia de bi wa ha o sisi ye kan ewuwu a ekoso sisi amene o kase Ghana adesa pa na wonama ya na onantie hu pa nano na me free efense bo sore me kofa oba no ne akwantem fi bo sore ba na campus tech campus ekwambi da wasa be se dwaase adesa ya na ho hu pa nti me bana me du ho no na school girl bitum se ohia moa pa o senka me fa no basa akwan edika ka che me se ho ehu eso mba na me dispute pa ntimi ade anfa ebi mpoko na nka bibi ebe yes eni pa kro no be nam ehu a eni se ewu na ekukonko ekoso nti me ju afa obi no misuo ni pa koso jo se biso nsu hia mo ebi nsu kwa na me ja no hopa biso abaye de aba abaye ne bone nti so man do sa state na papa ya kwa o ya na usuo eni nti ye be se me so ye be se o man de eduro no ye nja sikasam ye nja ohia ni asam me de biso ye bambo no enke sika anka wa yo medi ye sika opuni di ye sika mpanifo be di enam so tumi akofa ma atemi du se o man be special prosecutor oba na ne baba jeji e bon so mo se oba oncha no maba kwantumu no nke enti sa mpanifo na nyenye se sika no na nke fe sika no ewu security mu e we CCTV camera mo be bia ye fa light mo be bia na ye na mo man ma ye hu enfiri mu ko si amino kase Ghana hanom se unnim na asem to a ye hu ni pakora o dis abon na ye den yi isi o man de edu no yo director si hwehwemu ni hu ni crowd dis abon no na Ghana aye hu ni kwaje wa yo misika no somra papa ende me ye se scan ye je be boa ye pan o de je ye mfa nko ye se adwuma o hemai se ye ka se nkwaje wa yo misika mlane ade a ene so man ye be che o ye be che sika obi edi no omompani da bi so apen so no da be ne ekwaje dia ba betuto CCTV camera ne light abubo do kroma ma ye security akoso wo kasa no me ofa ayibi se ma ne teku wo mo wo se me nyeso se wo de kana na se makola e ba na me weka bi kura gina ba bi o e ba ma
obefa no but so your body obefa no because one for be me wa ju kra be so be biawo enso bi kra no so hia mo akra se oba akra na akofa no what you say anti ye kasem na umian kansi he wonim se akunkuma ne enipa wuwe nyina bribe ne kataso ne proye ne ibi yawo ene na de sa no ma ni tu kuna amanfo amanfo ena ma akunkuma nyina e ba so abusiafo mesi ye di nkomo semu amu hwe bibi ekoso kama director che na adwen koso so che na adwen mam kwaje mabo fon kraso oba ye bad ye wo bia no ye de come no mempini Hey, don't shout Nana like that. Ada die na ekoso ofia Bo ma ne me ma me wuye ma ware nyina omo mbetwa video ma ye basa say na say me boy nyuma me pe obi obetwa video ma me papa say yes sa nipa kroya mecha video no Ada Monty and Benfon's production kana na omso ne hwan ewie mbre die eya adie bia de camera ye bia omo na ewo so me kire sen eya wedding funeral outdooring party birthday adie bia adverting kwa de wo pe bia and Benfon production ebetimi aboa se wonwum to edi ene wato edi kura fa kwadan omo betwa nice music video edi amount no masa aboa promotion no mama 50% discount so for a person obe TV so and Ben ebe boa Man, just of what man from a chasing. sini dia na ene enkakura se wo twasini da se wo ntwasini da and Ben ebe boa ama wo die so abe na yefa ne be hu wo mo baby a wo bia so wa brochi so wo himfa eno asa de obefre 0247 162901 Angel Benford for Jashin. nyame betre Madam Alisamo Ajibre atwen amakwaje mabofo enkrato edi aba ye de asida PSC ebema Angel Benford production omudwumadi a omudie ene wedding se wo ye wedding ofre Angel Ben na mbeba se wo twa sini mu akukudam ofre Angel Ben na ode ne nyoma ba ya ama outdoor movie se sini twai sini mu akukudam de Angel Ben betenete edi ama advert video ene nyoma bia efa camera ho bia obetimi afre Angel Benford production ewa nwatofo iso 0247162901 Mike Funeral Decoration se obibi atofom na ope funeral mu ope decoration mu akukudam de fre Mike Funeral Decoration ewa nwatofo iso 0245465263 Director Amen. Misanso mo kwa babi Na Josephine aba. Director, the editing when this in say Abampa and Sanessa the editing. So may other sales candidate, our manager Mahama, President our boy Chem, as I walk a pre adjano, the Odibeshia Nadu, our battery dear Nimon boy battle. Nanona, now Chimun Sam to so, Ababato and Aso, as also I drink shower also Odima. I shall phone you. Yo, ba me da se wakofa NDC anase papa John damani mama asem aba ye papa mama de na asem ba ya me kan sebi o me to sebi se o my Ghana ye bre ni padodo na so mo se ahonchi aba no e fana be kwa me papa the sense obedi su na nka ose nko kan kransesem che no the first statement to make here and say ya wenam no ama na kadompe ti saasem no me yemu hye na eno na edi omani nya bedu nde ndi se nde omo NDC fo na nkasa na ye party ewu ni free ba ye asa party ko na mu no obeye assembly ma wom obeye MP wom obeye vice president wom obeye minister kura wom no ye communication minister didi mo ne obi wuye obedi ade ne oba be president na say sa party atance hu say ye ba pay obedi ade no wan fa papa bi amba na mum obe create obe lutu obe share yero fi say onno obedi ade a na ninu na yesikeni wo Ghana ha ye de na ninu Ibrahim ama be yesikeni wo Ghana na say papa no oyine ni sheni nyama ninu no be di o man sika nti ndisi fo ni bi hu say ye papa be di ade wamboa oman kanko wamboa NDC because oman kanko no kwa na partner no free mu bae no omuso benya animunyam the partner ni meguase poto na rawo sem ko wo mu say if you say Ghana bae ye nto aba ema omampan mi di ntwo da
e kan ba ya 2016 ya papa di ntwa chese osun abesi nde onsunwi na no na nam suma NDC partner mu chairman say 2 partner da no ye wo mu a omo ye papa John Dramani Mahama no afa ye omo wo Atames afa ene wo omo ye papa no ade no moja esan apartment che John Lawrence afa eni sankofo enum nyina na nde omo abase no yesu edi akonya ne bi efata ko ebi ye de ba ye be ma oman no akoyie na ye party so nyanumunyam enu nti se papa no omo wo se omo no homoden nti se nipa nsia we ba be contest na eye we kura ebe bo a Ghana fo wo se ampane kufuare san obu oman ne yie because ebe won se sitting president na president yetu na de so a wa mehwe no be san kasa tintin person be dia de be ya me transfer chances de be John Dramani Mahama enka de be di ye ya udi ntwo sei na nya ba me se ye bobo ne ya shebo as first half ya show 15 na we say me say be second half na first half 50 second half na take kai indeed director all you use ko want snatch papa we plan say madam fo na say me ben na say me nua na ka meturu fo say enimnyam kakra bia wenya as vice as a former president no nka nkowana nka enugo duka boama wenyamnyam ebia be 2% ya kan one no exactly o se me say be dia de bi se dia ne ha no ko je nkoso mini aba she ibi asena ye wono NDC for ama mesua DB wo na NDC for na nkasa nso no esa chire MPP for oh me MPP ni pa ba NDC for na nkasa esa chire NDC for DB omo na me hu say yes omo take bi ma me ka bi ase de omo ye me hu say yes omo take sa ka bi ma me ka bi no omo ti ase what ase enipa ensia ye yi won be kan omo ye de chire ade de ama ye MPP for me MPP ni pa ye de chire ade ye ma MPP for no so ye sue bibi omo mo ye sue bibi ewom ye nye ni say na na do nkwa dabi sade ene che to aso o kasa no ya mani pa cho mama kasa o kasa mama o kasa yimu mi edi na me hwe o ensem bi say na ya obetena ha say ya me pese me ni o program no so me ni besia because wono no say twene na nim da hokra no obo nchen na ne nsa ho ye ne ya ontimi ni ahemfofo bi achi NDC for me hu se kabi ma me kabu o moti ase e de ntina me nu aba me kasa papa no di kan aba be ye bi ana o ma atensi ni se ye besa we no o mo to ese be ma ba be ye be so wa yin be ni na we nu NDC for no party o mo to Ghana for bu we say Mahama ye papa ma o na be sa aba ona na be sa aba na ye to ye omo NDC for no to MPP for no ya adwunagu oh ye papa ni ono na be sa aba ye ma o so NDC ni we ya chese o de me MPP ni pa me to mo MPP o so kwa da bi aba o se da dedi adoro NDC for no two Ghana fofo and two MPP party no so for because MPP for no ya who say MPP for no o ma o say o mutimi jini pa ba ku jinam no jinam ye dinachi sa yes aso o ma yebu no me ba ku timi ya na papa o say o my in football eti me to ma ba ma MPP we dey che obwa ana make them say obwa e say ba ma MPP obwa NDC democracy dia koso NDC ko numpa dem ma min kabi akoso atu me teacher democracy odo me democracy pa teacher me democracy say o motimi de papa no o motimi yiri pensi aka no ho ese o me fight wo to Ghana for any pensi pensi na mo yi omo no obi edi ade ni de yeye mama ka se mi nche mi nu we
saa na ɔte NDC partner da ɔno mo no saa na me tie akamfo fare so obeyi omo nim saa man bi so a ɔwɔ chapatra minim no ɔtumfo ma agefo hene ɔ chapatra ɔmfɛ na na asante ɔno so wɔ NDC ni pa enso ɔfare sɛ obeyi nanim sɛ ade ji ɔfare ni there ya bi minimum bi kwese kasa obi fare sɛ obi fare sɛ na obi ha fare sɛ MPP obi okotoko me to ma ba ama MPP me to aba wo kokofo asama okasa wo ke me to ma ba MPP naka MPP ni a enka she papa adwempo papa na nakufu ado baaye pese na nkofo sum se Ghana kodu ye papa ba o se diama se na mari nam akadompe bia no me de maba papa baaye emwa foreign donation onya kan to ka yetu amamu otua for so the free SHS aba papa baaye mebunu gufe nya adwuma anye o se enya hwe mebunu maba me de bia fe napko ba wa fa nkora 100,000 na anu yayi omo first pay aba o ma za mo sa be second pay enya skeli so akra na at least o manya bibi de ni na chiri we ba pay say out dey go akwam ye nyina no sebe bio ye di NPP chi ama ya hwe ne ma bebire me nkan tio NPP eda we ye di echi enya kapre kwa but kapre na minya no embu ma bem esan se papa na ejin share de abegu akwam mu me ka se ye campaign na me nko anka boy bi ekwa kokunya campaign ya mu ye department bra ya me no kase me lusu no bebire na party nti nanso me chance am se no papa yi o se me individual me nya hwe but oya de bebo ma mu ni na hwe ade kwa wa ye kwa me ni agin se Lake Road efi atonsu ekosi lake ekwan enye aban ba so pe ba oye kwan yi wadi de jaka amana ka sa sa no jumedi so ade Lake Road wana ye na uze kufada Lake Road out here okay only mpelifo official untumi free sa kwan chesa me mo body pra me modi wa ha mpelifo wa ba mu sa kwan no so fresh na sa kwan na hono wo kan no e kwan na wo kan no uni mo nko mpelifo aba e de asobo form labi pele mama ba kwan na tie pele mama ba wa nye we di asobo form ko ya fo ba ori asobo form ye papa jeje ba ori asobo form obi anyai na we de so papa we de oye me ba ekufu ari oye oba so mo ye oba so ma fa asema ba mo ni ewu dalete kwa yo free na ko fa ne ba ha o kan say na do improvement enyuma ekoso wona free education papa em say o me won team enti ngoso de ohun ni tie mi hui bisalo o se ye ma no kra kan no ento sesi a me MPP ni pa ma pa me to ma ba ma MPP ba ye ma no kra kan no enya adwuma e wo mu say papa no asema o se sa free education and kwaya ni wo ye wo mo Vasco is den ya de ko lai wo kwa be na yesa nkoso MPP kura de ntwo mo na ado na aba ne ntwo free education no kwa no enyo obi ana fa no anfa self education ni obi ana fa no man yi mu na wana o ma no se nipa no se Ghana for no se yese 500 ya e fa mu 100 na feri ka mo wana show ya na wo mo kwa ba so ye de o ma me tell de ye de o ma ni sika na e wo se ye di bi adwuma e ma mavunu no e ya no ane de free education ye na abamu su ba obedis ka we so obi o de ye free education oni me no de na ye ababi ama me obedis ka ma ni be skeni wa ha ane de so oni ska de free education ye bi mo ye skeni wa ha no Ghana ye ko so na ye bi mu ya ebi mu ko so na ye bi mu ya e ka na ru ya ka na one e di go asema o ke o mo ma de me nchire mu ma chire Ghana fa ka sai bi am ye NDC ni ana me to ba mi MPP ni pa fa no kure no to be bia no kure ne da eno kure ne de he say free education okay sika na wo man nu ma e de hwe e yo se nke di bia adwuma ma mabunu ni ye no e de hwe nkwale yi e kwan ben ya so etiro na do ba ye no ye obi be titi ye wu ye ko etu de rade
about edi animu ye papa John Dramani Mahama aye e body dia oman na obi agbonu mu ase no obi wan one hour me say the oman ne kona Mahama de obeba sure if you say o man pedi Mahama yes Mahama medi Ghana obesa ba if you say no ba yes Ghana sika e ko Dubai ko si hotel no sisa Ghana you go hotel bi na director it here ai ala oba na nunu abe sikani ana de nega na nunu asumo ai nunu e kra na friends adokofo nunu adokofo so one go scatter no Ghana e tell them na Mahama omonpani Mahama aba adokofo na pese go da Mahama de next can wo da da wono no dem say ana wo sese bi dia na no person ni Ghana for bi na Ghana suwo ya obi ya suwo ya ko mu yentimi wo na boss suwo bi e de nkwa o me ko mo o ma dwene ya ko bi say me na ye ya me say kan kwa suma ya ba ya kan kwa suma mo say o Ghana bi pa na sisi ayi wo mu sijo ya ye yese na nado pa na kama kama na nado pa baba ye bia na obi ko do na bia na bu ko mo bu o ba ku ja ya ko do yo bia na bu papa ba ye nso ta nso madam nya ntiase John Dramani Mahama Ghana man pani dada wo se ba idie obi abonu mu Ghana na oyinbo ni dia na apage mu wo se ba nani ya magati nani ya mesiwache ususu peka abere meho sana se ne ka na sai ne ka mu na sai peka ko se waje o ga cha mama otoka ama ko be dum ka su kwa ko fa no ka se be dum enko so do e don kire se me ya Mahama obeba ko se papa yo wade se se Ghana se kana ba pra ba fogu ho ana emebu no o kasama ka ke pe no afre o akwa pebra ye ka odi ama mebu na pese mama nye obi o Ghana sika ye ka obi obedi Ghana sika o mo mpani kofo ni nua adokofo wo mu ni ni ko so MPP ni o mo mpani kofo ba ya MPP ni o cha ye wo me ka papa ye ko he e ye fu mu papa ba Ghana hawa ni wo o mpani the simple intention shall pay kese po be ma ye o kase bona for pay ko for we go na say that etime free be do ye juma adatina John Dramani Mahama ene de jamo de na ye papa yi ebe ye ma papa na o to no ntiase say John Dramani Mahama de no nyuma na obe no asoga na fani e bin tire ya sama na ba o do no mi MPP ni de papa no ba yes yo director say Mahama o mabiem o ba but the men na ye aduma ese na de wo de mre na ye aduma ba ma papa John Dramani o se ba o we be ga na ye o se ba because avoid from ye won for na adi and the for na adi wa the man baba ye tika na be he nipa na we go bank e to abalego nincho oye ni papa ko bu se ma ka pe eni papa ye no Ghana obi adi o papa no school free papa no wa Ghana mama we go school free what about us fair case yen what the Ghana is say school free what about us what the Ghana is baby papa no wa ya ade papa cho de mre o se ba se Mahama baba se wo ma wonu ko mu kra oba se wa se nyame nkuyai na sabato edi animu ba na se ye papa John Dramani Mahama ansa ma power mun meduma nyina fi mi se yo yate close my council now so yate Ghana for director immunity final west cry say na me se man na kasa fam ni ba me re kra ho pa say media minim say
abrabo aye ura de be ho because no kwenda ho senior emre na oka no senior ye papa Dr. Kwame Nkrumah eka ye no o say forward ever backwards never ewias na ya ba yakopon abo amaye no yakopon ombo ade biem wabo ade wie edua na boy wabo dua wie boba wabo bibi nso wabo bibi ewie ya kan say ye ni panade ya adwene ebe me good use of yakopon de maye na me de ha me pan say o mind to say Ghana o me yakopon ache all the natural resources no de bi ache ye wo timber ye wo gold ye dam o ma bi nya we mu ba kokora ankodi ye sade we nyina no leaders papa ye nyanti ena ma ndem no mienu ne menu yesim konwa ya kasa cause o man emu yi a emagunu enkonko ye basabasa ema nipekun ye kenken enkoso o man mpenifo ne nhegu akwan ma enke ye metena no meka de yeke enu na ye na ya pompa ye so Yankopon so o ma leader acheja Yankopon de che yen as a Ghana man and no de oye kwasa kan no ye ho no ka leader no to nyoma na kasa no ne ntim nyusu ni yie ena Ghana for sun Yankopon na ngasa say okay Ghana for me de Nekufuado abremo se Nekufuado aba na America krebe 4 years 3 years ya ekwe anuma oye na anuma kese papa osunda yepa na de oyi na de kese na se obi su seche ni papa ni fobi nipa onpo man ye nipa mambonye fobi seche kase ye me Nekufuado ni mbra no onfro no mbra no mbese o man na me de penfo se ka kum edugo kwenum kokoya no me ameti ya me kase me ka de Ghana ni bia se o pese o man side ya ina ko fa mampen John Dramani Mahama embra onu ani ndi se fo ko se anko yie papa jejeje on na de ni moja sign partner se mampen mama oba wi aso hu aba wa corrupt saada ne ye na kwandu ya jama de bi oka prefo pe me bro mo ndi simu kana se wo te ha ka wo paint wo se nko fa no mra ka wo de ozu se yampa Mahama exactly Mahama enko so ne kra ne se fana se Mahama ntenase ne kra ne se mama da bi Mahama o tenase Ghana gwa no so no o tena na se ne kra ne se ne se minu abai ewiase no sadie ye be ya Ghana ye nyina ye ho beto ye ene ye pe hwe adwapade be bra Ghana ye wo asanki ye ja konwe ya ye kan ho asami e ma ye papa John Dramani Mahama e ma ne tena so be efie edu wakasa mama MP wakasa mama bi asema mi busoke na ye ma ye papa John Dramani Mahama asaba na said ye Ghana wasenka Ghana ye ti obi aka said ye na other countries adwembone obi ta ye nti said ye other countries here because be bokro bi country bi dia enioma Ghana nyame dia dum ye na ebi ho enso oman ni mu no omo to omo pa enso ye say Ghana ye no one say na amen mumbisa mampe Mahama mumbisa mampe Mahama ye no one say na amen I say MPP for but na so a o me ye hu dwa ye sa enti wo don go so de osu se ye san ye papa John Dramani Mahama ene na aban mu ensamra power na Ghana ye nya fa ho di yo ensamra nipa we so MPP de wo ti o waje hedi sha me say me nchia de me nchia kwa nje sema mba program so ko me ba obi na oba bi na to mata de kama ema me eja me de me nti se ya anu oba o ha nti me da zebe ma oba kro no dia de tena bobo no so obo me chi dom pa na me fast da bi ema me ofa eja enam no so ama be de amaye e fa ni TB amoa or aprade or retire auditor na as dey try to kwa me de ma Enjiben Films Production cool many na me kai omo say na me aduma 26 year be ya e betwa the next movie I to din say suonipa no e betwa no wo chapache eni dompo ase nti akwanya e ho wi super say obedwane so akwanya ho nti tete drama for ina ande nkobi enti ende Enjiben Films Production for ina no right abenti me chiamu nyina ene nana Asante
mekyia no pa yenti a mebobo ndie no se wa hye me bobi te me ni na abo oba wiase onche be ma de emanko ana oche ma de ba me de wa hye mbo so be che ma na asante mekyia ene na ya di bo hye so kojonko so mini aba obi a na asem nye bia no na chichafu nyina apema mechia Ghana fu nyina titiri ne dia ma me ho afi mini aba na hu me say last week okon Africa no akwa Britain ero na kire say Ghana u ska utimi po life nti je so man mu ye me ma ho so man mu ye o man mu ye me atari ape na wo se mechia Ghana fu nyina me titiri wa mechia no oh ya papa John Dramani Mahama ene Mahama lo na me kwatia my wife a ansa tire say me bu me wife e chen jomo obema o man na ye ya ma obi ansa akona no me chia Ghana mpanifo John Dramani Mahama ene na aba mu nipa yina me firisu a ma chia me wife the friend no Abigail apiaje na ase kese nkoma no ene me nua odi machi a me di me bibia ahye ne nsa ewo other countries US ne ada ye friend Emmanuel Mensa o teme nka salute me nua na ye adwuma pa senka nu eripa nyina te say John Dramani Mahama ba mu nipa ene me nua Emmanuel Mensa a chesenka Ghana ye nyafa Ghana ye nyafa ho die me da se wo ho abusiafo ye da ye koso ya ni pitri mediase de bema me crew na asante ene Emmanuel Mensa yemre no copy intimate me ankan mu nsem da se ne ye hia me kan ni nyina amamo ene nsem so a ye kasa fa wo ne ebobo ho no so obetimi tan dia fa me WhatsApp line wonu mu nsem ne wadwenkyere a obetimi aka fa ho me number is 0554 241910 me chia me maame oba pa akua Cynthia bebia wo bia oba me chia wo ene me sofo bai enrade ayi no wawie brem ewo expressway Filia Junction me am di dwumadie ho chia me ema ne efie brago wetimi so afrem kokofun yima da sene ebehia makramo no mempini Hey, don't shout Nana like that. Ada die na ekoso ofia Bo man ye. me ma me wuye ma ware nyina omo mbetwa video ma ye basa say na say me boy nyuma me pe obi obetwa video ma me papa say yes sa nipa kroya mecha video no Ada Monty and Benfon's production kana Na omso ne hwan. Ewiem radio eya adie bia de camera ye bia omo na ewo so me kire sen eya wedding funeral outdooring party birthday adie bia advert mpa de wo pe bia and Benfon production ebetimi aboa se wonwum to edi ene wato edi kura fa kwadan betwa nice music video edi amam no masa aboa e promotion no mama 50% discount so for person obe TV so and Ben ebe boa Man, just a woman from a mutation. sini dia na ene enkakura se wotwa sini da se wontwa sini da and Ben ebe boa ama wo die so abem Na ye fa ne be hu wo mo. baby a wo bia so wo abrochi so wo hemfa eno asa de obefre 0247 162901 Angel Ben from Production. nyame betre